салом алейкум дӯстони азиз, созаи нағзани саломатии хубай духтарако пеш фаришта омадаги марҳамат боз ҳам бори новинка паплинакои беҳад хушрӯи арзон овардагиай. Биёед бозори Корвон, тарафи Тило бозор, байни 9-ум 10-ум дарвоза, 6-ум магазини Мелик шоп. Чанд сомон ино? Ина духтарако 220 сомон да метиан паплинакай беҳад хушрӯай марҳамат. Хоҳишмандо ина расветкош ози нишон метием. Белмандои турецкиай паплинаш ҳеҷ чи намешава шута мепӯшен. Ма рақамашонам мемонам дар экран барои маълумоти бештар хучонда метавонед муроҷиат кунед. Ина сиёшам будай духтарако серишам баъд ва ёи рангои яркиам ҳастай. Ина размерош стандарт будай тақрибан то 54 размер дуруст мегира. Нависен бо катихчонам суҳбат шавем. Агар хоҳем ки кухни гарнитуртона нав кунед, лекин имконияти нав кардан ози надоред, мебели нав харидан, ма шумо дар як раҳи осона нишон метиҳам. Инам хеле алюминиевӣ плёнка буромадагиай файлга беҳад хушрӯи самоклеишиай. Нигоҳ кунед, ма ҳозир столешницам да часпондумам ха хушрӯвай. И бо медонед чӣ хубӣ доштай. И мисол ягон деги гарма мемонӣ, ягон инаи касрулка ёки қарабоӣ мемонӣ, намесӯза, ова намекаша худаш дар афғана намечаспона, беҳад удобни хушрӯ. Баъд нигоҳ кунед, интерьера дига мекуна. Ира мешава ки дар нами шкафо часпонед, дига мешава кухни гарнитуртон, мешава фартуктон да часпонед, столешница да часпонен. Ира бинед, баъд оба намегзарона. Аям ранги аму столешницаи санги буренайда духтаро. Хулас беҳад фасон. Нархаш 58 сомон 5 метраш оригиналаш. И Корвонда набуд нав омада. Ина марҳамат, агар шумода дар кор боша оригиналаш, рақамашона ман мемонам дар рӯи экран, нависеншона доставкатон мекунанд. Инами 5 метрай 58 сомон. Чандта гул дора. Ина ман и гулша гирифтуму, баъд ана хеле гулша гирифтум. Ира мехом фартукдаям часпонам ки хушрӯ шава. Мана духтарако марҳамат, рақамошон ҳаст. Барои маълумоти бештар хучонда муроҷиат кунед. Баъд як модели фасони дига, инаи моделай бинед чӣ хушрӯ хучон пӯшидагиан. Аҷоиб. Нархш чанд айра? Стили турецки 220 сомон. Гулчамайда паплиная. Паплинаки беҳад хушрӯи бароҳат. Ина хучонда бинед танашонда чӣ фасон места. Мана 220 сомон. Размерошон чӣ хел айра? Стандарт ай, лекин то 56 мешава. То 56 размер дуруст мегира. Ира бинед чун пуштаган чӣ фасонай. Ина ё расветкоҳош духтаро 220 сомон. Беҳад качестваш нағзай, баъд стилшам фасонак. Марҳамат, нависен бо маълумоти бештара аз хучон пайдо кунем. Ана баъд духтарако куртаҳои достинара бисёр пурсиден. Марҳамат, бо расветка овардая. Беҳад фасонанд. Рангои новинка. Марҳамат, нархи ё чанд буд? 220 сомон. Ина иноям 220 сомонай бинен. Чӣ фасонай паплинакаш. Баъд расветкаош хушрӯи ярки фасонай духтаро. Марҳамат, инаи расветкашам ҳастай. Достиная боростин шахел нишон тиен. Мана нигоҳ кунед, клёш духтагай бо айтагаш органзакати остин дора. Мана 220 сомон. Биёен як бор бо бинен хитон духтарако. Боварӣ дорум ки маҳқултон мешава. Ана баъд тигрошам нишон тиен. Эҷада чанд намуд моделои тигр омадагия ё чандан? 220 сомон ай духтарако. Марҳамат, метавонен ки омада хитон бо бинен. Аҷоиб, тигрошам принтош фасонай. Инаи моделошам ҳастай. 220 сомони ҳамаги. Яке качестваи беҳтарин паплинаки фасон. Ана и стилшам бисёр пурсидан духтарако, бисёрш наёфтан. Марҳамат, омадагӣ ҳаст. Бинен чӣ фасончаян. Нархи ё чандай? 220 сомон турецки стил. Бинен чӣ расветкои хушрӯ омадагиай. Марҳамат, тамошобино ҳатман аз иноям метавонед ки дархост кунед, доставкатон кунанд. Мана иш дига гулай духтаро. Беҳад паплинакаш фасоная. ҳам качествои материал нағзай, ҳам духти куртара бинед чӣ фасонакай. Сифаташда гап нест духтаро. Баъд ана модели новинка бо омад. Чанд сомаи? 220 сомон. Ира ҳамчун болопӯш метавонен пӯшен, ҳамчун куртая мешава ки хичатоқа пӯшен. Хулас белмандои турецки саб бука ки хушрӯ.
ایجاد نوینکا بسیاری تا آخری نوار تماشا کنین. از مدل‌های ترکی هم هست، تورецکی هم به حضور انتخاب کنین تماشا کرده. انا بعد کرتا رو باشکا دخترکا بینید از اینوی هم راسویتکا آمدگی به حد خوشرو. این پاپلینای سابوکاک مرحمت به حد تنده خوشرو میسته چون پشتگن. نرخش چند اسمه؟ 220 سومون. این مدلش هم اینای با دیگه مدلش دخترو مرحمت 220 سومون. کدومش در کار میشوه؟ اومده پوشن بینید دخترکا یا که نویسنشون دستافکتون کنن. 220 سومونی. اینای صفحه چند فصل پاپلیناکوش اوریجینالای. بالا پوش برینم میشوه پوشن، کرتا برینم، روباشکا برینم میپوشن دخترکا با راحتن. رزمیرشون استاندارد نه؟ 46-54 بوده رزمیر دوره دخترکا مرحمت. با برای معلوماتی بیشتر چون کتی هم صحبت شود اینای مدل با اومدگی تورецکی. اینا چند سومن؟ اینای ترکیه 280 سومون دخترکا. پرسیدن متریال چیه؟ اینا 85% پخته‌اند، 15% ارگانزا. تورецکی اوریجینال. من ترکی. رزمیرشون چه خیلی؟ رزمیرشون 42 سر میشود تا 50. تورецکی رزمیرش 6 پیروز دارن. اینا بینید دخترا ایشم چه فصل نکه و قسمی بالاش ارگانزا لیکن داخلش پختگی تو زایه. من با بیاین خطون بینید نرخش چنده؟ 280 سومون. اینا 250 فروخته هستیم. اومدن مشتری ها اینو میتونید داشتین که گپ زنه. 280. اینا دیدن دخترکا 280 سومون. هنگامی که میبیاین حتما گپ زنن که از روی نوار اومدگی هستین. من ببینین چه خرس بید کوی خوش رو ایجاد اوزی وشلکا دایم هسته نشان میتیم به حضور تماشا کنین. ببینین چه فصل چایان 280 سومون. اوزی مودشتگی هم مزامین مدلو گرفته استن چی عبایش ارگانزا چی کرتاشه و چی اینمی نمود رو باشکوشه. همش بوری نوینکا. انا با کدوم نمودش اومدگی های؟ اینا دخترها اینا یایم تمام شدگی بدن اومده ویشیفکا دور پاپلینی بلماندو تورецکی. اینو چندن؟ 250 سومون. رزمیرش چه خیلی؟ اینا نگاه کنین به شلکاده 250 سومون. رزمیرای ترکی منه مرحمت بیاین با بینین ایجاد نگاه کنین که چه بسیار دارن اینو چندن؟ 250 کارمگی. اینا مرحمت اینه مدلو 250 سومون شیدن. نرخشون 250 سومون. متریال سب بوکاکای بینین در تابستان به حضور میشوه که پوشی. رزمیر چه خیلی؟ اینو استانداردن تقریبا تا 54 رزمیر درست میگیره. دخترو رزمیر کم موندگی برای هوای میتوانید با نرخ ارزان اومده از پیش دیده خریداری کنید یا که نویسین دستافکتون کنن. انا دخترو بالا پوشای فصل اومد ای کاردیگانو دیگه گلوش بود هازی با نوینکاش اومده بینین چه خوش رو چهار سویتکوش هم به حد فصل نرخشون 200 چنده؟ 250 سومون تازه تورецکی. مرا دخترکو از این بالا پوشو بسیار پرسیده بودن دختروی ما. اینا مدل نوینکاش هم میتونن خریداری کرده در مغازین فرشته. دخترو بینید چه سویتکوی فصل داره. در تابستان به حضور از بالای کرتاتون میپوشند دخترکو مرحمت به حد فصلن. بینین رسویتکوشه چه رسویتکوی فصل دارن 250 سومون. از این مدل با دیگر خیلشم هسته من از دیگر نمونچم هسته. ای چند سمه؟ همین کچستوا ای 200 سومون. به استینک شما دای دخترو 200 سومون. بسیار میپرسیدن ایریکت پاپلین. ای چند رسویتکا داره؟ فقط سیاه اومده گه دخترکو 200 سومون. مایلش دخترکو اینا بینین اینا با پاکتور اومدن. کسی که از این کاردیگانو پرسیدگی بود مرمد اینا با اومدگی هسته. اینوی هم 250 سومونه نه؟ اینا 230 کردیم. ها اینوش 230 سومون شدگی دخترکو مرمد خواهن از اینوی هم درخواست کنین. دخترکوی عزیز این چونین انم خیل ایپیکوی فسون ایپیک جکرد اومدگی در جایی فرشته به حد ستیلوی خوش رو تورецکی توزه نرخش چنده؟
нархш 500 сомон. 500 сомон марҳамат. Ина расветкоша бинен. Бо ай пеш биёин уна хичон пуштагиам хушрувай. Баъд бо ай пеш биёин бинен чанд та расветкаи дига доранд. Беҳад фасонай мана 500 сомон барои ида кирта нагирифта бошед. Ина варианти беҳад хуб ипеки туркӣ. Пешфаришта биёин бубинен. ҳама сину солда мешавад духтарако. Ина хоҳишмандо биёен. ҳам духтуш фасонай, ҳам материалш аҷоиботай. Ана баъд бо ҳастай ана и расветкашам хушрувай коричневиш. Мана танадам фасон меиста. Римен дора. хоҳен римишок, хоҳен бе римен мебанден, мепушен. Духтарако, размерошон то чандай? Ино размерошон 38-48-тан, турецкиё 6 плюс доранд духтаро. То 54-56 мешава. Ана баъд духтаро ина модели дига. Расветкош тамом шуда буд навомад бо. Ино чанд сомон? Ино 300 сом. 300 сомон ана мехе модело ҳастай. 350 буд 300 кардагиян духтаро. Метавонед аз иноям харидорӣ кунед. Марҳамат, на качествои беҳтарин доранд. Диден духтарако 300 сомон. Аз ин расветкои хушрӯ аста. Размеро ҳамаш ҳаст духтарако. Бисёрай духтаро. Беҳад рангои хушрӯ доранд, я сиёҳаш. Мехе гул дора пушташ. аҷоиб. Дар ҳақиқат ҳам фасонай духтарако. Биёин бо ай пеш як бор хитон тамошо карда интихоб кунед. Беҳтарин выбор омадагиай. Ино аксия кардагиян. Баъд духтарако то охири навора тамошо кунен. Ҳозир куртои фасон, абайёи фасон бисёр дора. Вошам нишон метем. Анай болопушо аксияи хитон медонен духтарако. Нархошон? Ино вибор калонан, ай наздик биен, бубинен, беҳад хушрӯ. Нигиндорои фасон ина барои ид варианти идона инора тобистонда мешава пуши хича то қа 450 сомон ина мехе оригиналош. Ай 250 боло сар мешаванд. Аз 250 то 400 сомона. Ана баъд ина куртои туркӣ омадагиай бинен чихе куртои фасон. Ино чанд сомон? Ино новинка 500 сомон. Ина 500 сомон. Куртои турецки, платьёи фасони турецки тоза. Расветка дора диден духтарако? Расветкои фасон дора. На ҳам беримишок мешава, ҳам римендор кати мешава ки пушен. хулас барои шумо беҳтарин интихоб духтарако. Бо биёен хитон бинен, боварӣ дорум маъқултон меша. Ина органзаоша бинен бо. Ина ҳам беримен мешида пушида, ҳам римишок кати. Нархиш чанда ира? 500 сомон. Тагош пахта буда. Диден духтарако? Тагош пахтай ба ҳазур да тобистон мепушен. Ина расветкош беҳтаринай. Ина хоҳен расветкои фасон дора миёен интихоб мекунен. Хоҳен менависен шона доставкатон мекунан. Ана моделшам хушрува вай чанд сомай? Материалш бо фасон. Лёнай 450 сомон. Мана аз ин лён чанд та расветка будай? Оз дигар расветкоша нишон метавона нигоҳ кунем. Диден чихе хушруча? 450 сомон. туркӣ тоза. Марҳамат хоҳишмандо. Дар кор бошад. Биёен ҷои фаришта. Қай хушрувая. И чанд сомай? 500 сомонам қа хушрувай тоза турецки тобистона. Мана корои дастӣ доранд. материалш аҷоиботай духтаро. Мана рангошон ина меша ки бери мишок пушен, мешава римен кати пушен. Хулас духтарако. Мана и моделшам ҳастай. Ина и моделшам фасон духтаро. Марамат метавонен ки интихоб кунен. Ина ишам бинен чихе фасон будай диден. Ирам беримен мешава пуши. Болодана римишок кашкати айҷада боша беримен. Сабукак 500 сомона. Лёни оригинал 500 сомон. Марҳамат хоҳишмандо. Ина подклад дора. Маҳкама ки хушрӯ подкладшам пахтагиай духтаро. тамошобино ёра бинен чихе фасон тоза бори турецки. Марҳамат бори новинка овардагиай фаришта. Нархшон чанд сомай?
اینا 450 سومونند برای پریداچ یکی 350. بینن دخترو بهترین اکسیا اعلام کردگیان 350 سومون سپور ستیل 450 سومون 350 سومون کردگیان айро бинай материалыш сабу как дар тобистон ба ҳазур мепӯшоянд дختаро стилша бина чиқа фасонай ино бо омадай диден дختаро однотонный бегл бе ҳичи стилои фасон вай чандай инай модел ира 400 бояд фурӯшид ирам 350 мана ин моделам 350 сомон штагия 400 сма 350 сомон мана бинен расветкаҳо чиқа хушрӯ дора ҳамаш 350 сомон барои шумо тамошобинони азиз марҳамат биёен пеши фаришта ай пеш бо тамошо карда интихоб кунанд ё ки нависен доставкатон кунанд иҷада бо ҳози болопӯшошам ҳаста ҳами стилора болопӯшошам ҳастай нишон метиҳанд ози бо нархошам аз шумода мефаҳмонам ина нигоҳ кунед болопӯшош и чанд сма қахушрӯ болопӯшош ина нигоҳ кунед болопӯшои фасони туркӣ аҷоиб хушрӯ бори новинка нархаш сабукака дар тобистон мепӯшанд духтаро мана 380 сомон чихе бинен зебандаяй 380 сомонӣ аз болои кутоотон мепӯшанд духтаро сабукакан 380 сомон туркӣ тоза инаи моделоям омадагиай марҳамат иё чандан 350 и фасонош бошад 350 сомонай ина биёен бо айпеш бинен духтараконе ки мамиш чихе хушрӯа одамзеб беҳад фасонак стандарт будай диден духтаро сабукак хулас нависен бо шумода суратоша мепартоя интихоб кунен як бори дига пурра нишон метем магазини фариштара ки бо чӣ дора духтаро марҳамат инай куртоошуна нишонтон додем анан хел либосакҳои фасон овардагиян бинен куртои вечерни двойкаҳо ҳар он чизе ки мехоҳем дар магазини фаришта пайдо мекунем ина болопӯшои фасон духтарако диден ина иҷада боша ҳама намуд курта ҳаст хулас тамошобинони азиз як бор дигар такрор мекунем бозори корвон тарафи тиллобозор байни 9-10 дарвоза магазин рақами 6 магазини фаришта духтарако